औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। और आज दिल की बातें होंगी जोश और जज्बे के साथ, क्योंकि आज 17 रमज़ानुल मुबारक है और इस 17 रमज़ानुल मुबारक को इस्लामी तारीख का एक ऐसा मुआरका हुआ, एक ऐसी फतह हासिल हुई जिससे इस्लामी रियासत की एक मुकम्मल तौर पर बुनियाद बन गई, बुनियाद रखी गई। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ 17 रमज़ानुल मुबारक को होने वाले गज़वा बदर का जिक्र। गज़वा बदर इस्लामी तारीख का पहला और सबसे अहम मुआरका है जो 17 रमज़ान 2 हिजरी 13 मार्च 624 ईस्वी को पेश आया। हिजरत से पहले मुसलमानों पर कफ़ारे मक्का ने बेपनाह जुल्म किए। कफ़ारे मक्का ने मुसलमानों पर ना सिर्फ जिस्मानी जुल्म सितम ही किए बल्कि इनके मालो असबाब लूट लिए और फिर इन्हें बेघर कर दिया। फिर मदीना की रियासत का क़याम अमल में आया जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। मुसलमानों ने मदीना की हिजरत की और नबी करीम की क़यादत में एक इस्लामी रियासत कायम की। जब भी चर्चा हो क़यादत का तो नामे मोहम्मद हो, जब भी चर्चा हो क़यादत का तो नामे मोहम्मद हो, जंग का मैदान हो या अगमन का पैगाम नामे मोहम्मद हो। कफार को ये रियासत पसंद न आई और उन्होंने मदीना पर हमले की साजिश शुरू कर दी। कफारे मक्का के तजारती काफले मुसलमानों के छीने हुए माल से भरे होते थे। हजरत मोहम्मद ने ऐसे ही एक काफले को रोकने का इरादा किया जो शाम से मक्का वापस आ रहा था और जिसकी क़यादत अबू सुफियान कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 सहाबा इकराम के साथ एक लश्कर तैयार किया और इंतहाई महदूद वसाइल के साथ इस काफले को रोकने को इरादा किया। इस काफले में सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट और हथियार भी इंतहाई कम थे। कोई जर्नैल नहीं, कोई सालार नहीं था, बस अल्लाह पर तवक्कल था और इनकार नहीं था। हिकमत मुस्तफ़ा ने बदर का नक्शा बदल दिया, दुश्मन का गरूर तोड़ा तो कोई फरार नहीं था। अबू सुफियान को मुसलमानों के इरादे की जब इतला मिली तो उसने मदद के लिए कुरैश को पैगाम भेजा। अबू जहल जो कि उस वक्त मक्का का सरदार था, उसने 1000 अफराद का लश्कर तैयार किया और पूरी ताकत के साथ रवाना हुआ। बदर के एक चश्मा और कुएं वाला मुकाम था जो मक्का और मदीना के दरमियान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत चश्मे वाली जगह का इंतखाब किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के करीब पड़ाव डालकर दुश्मन की रसाई को महदूद कर दिया। आपने हजरत हब्बाब बिन मंजर के मशवरे पर आगे बढ़कर चश्मा के करीब खैमा लगा लिया। सरवरे आलम की शान निराली है, सर बुलंदी का जो पैकर है वो आली है। कुफर के लश्कर लरज उठे बदर में जब मोहम्मद की क़यादत निराली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत अमली का ऐसा मुजाहिरा किया जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों को मुसल्लस और मुस्ततील की शक्ल में तरतीब दिया, ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से तरतीब दिया कि इस्लामी जंगों में इससे पहले ऐसी हिकमत अमली कभी नहीं अपनाई गई थी। मदीना के मुसाफिर ने जो बदर में अलम उठाया, हक का परचम था कुफर का हर किला लर्जाया। कैसी हिकमत, कैसी जुर्रत, कैसी शान थी, फरिश्ते भी ये मंजर खुद आकर देखने आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को पहले दफाई हिकमत अमली अपनाने की हदायत की। जब तक दुश्मन करीब ना आए तीर अंदाजी से काम लिया जाए। तीर अंदाजी में जल्दबाजी ना करो जब तक कि दुश्मन करीब ना आ जाए। जंगे बदर की इब्तदा में कफार ने मुबारजत का चैलेंज दिया। हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा इब्ने हारिस जो थे उन्होंने
آگے بڑے میدان میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں بھیجا، اور ان اللہ کے بندوں نے، اللہ کے مجاہدوں نے کفار کے تینوں بڑے جنگجوؤں کو شکست دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں صحابہ کرام کی ہمت بندھائی، اللہ کی نصرت کی بشارت دی اور ایمان کی قوت پر زور دیا۔ آپ مسلسل دعا گو رہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں اس مدد کا ذکر فرما دیا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 12، اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ 1000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہو گئے۔ عرش والے بھی درودوں کے نغمے سناتے رہے، خاک والے بھی وفا کا علم لہراتے رہے۔ کیا شان تھی مصطفیٰ کی بدر کے معارکے میں، فرشتے بھی نبی کے قدموں میں جھک کر آتے رہے۔ کفار مکہ کی بھاری تعداد کے باوجود مسلمانوں نے مضبوط دفاعی حکمت عملی کے باعث کامیابی حاصل کر لی۔ دشمن کے حملے منتشر ہو گئے۔ ابو جہل سمیت کفار کے بڑے بڑے سردار خاک میں مل گئے، مارے گئے۔ یہ معرکہ ثابت کرتا ہے کہ ایمان، حکمت اور قیادت کے امتزاج سے اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی جنگی جرنیل تھے، نہ سپہ سالار، اور نہ ہی انہوں نے کسی جنگی درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہوئی تھی۔ لیکن جب غزوہ بدر کا میدان سجا تو دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب کی بصیرت اور حکمت نے عسکری ماہرین کو حیران کر دیا۔ یہ حکمت عملی اللہ کی مدد سے عطا ہونے والی بصیرت تھی۔ جنگ بدر میں تقریباً 70 کفار مارے گئے۔ ان میں کئی بڑے بڑے سردار شامل تھے، جیسا کہ ابو جہل، امیہ بن خلف اور عتبہ بن ربیعہ۔ تقریباً 70 ہی کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک جو کیا گیا وہ آج بھی ایک قابل تعریف ہے۔ کچھ سے فدیہ لیا گیا اور کچھ کو بغیر فدیہ کے ہی چھوڑ دیا گیا۔ جو پڑھے لکھے تھے ان کو مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنے کی ڈیوٹی دے دی گئی۔ اس عظیم معرکہ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 کا تعلق مہاجرین سے تھا اور 8 کا تعلق انصار سے تھا۔ آج بھی ہے جوش ایماں دل میں ولولے تازہ، مصطفیٰ کی قیادت کا ہے فیض آج بھی جاری۔ غزوہ بدر کا سبق ہے ایماں کی حکمت میں، کامیابی کے اصول ہیں محمد کی وراثت میں۔ سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔